so proud of this girl because she's very working, hardworking. Ocania Elvira Imarola. Madaya Ariel Navarro. Hi mga kasolid, this is Elvira Ocania, your Cebuana Official Group Ambassadress and the Nationista. So for today's vlog, it's going to be an extra special because as you can see, there are lots of students out here sa akong likod. And take note, they are on this lister for this year, 2023-2024. So congratulations everyone. I know you did your best and sa mga wala na api sa this list, still congratulations for doing your best. And so, be with us for today's vlog. Para sa ma-aware mo or like ma-feel ninyo na yun ani day ang feeling ma-appeal ka sa this list. So, sa ato mga students out there nga nag-struggle silang pag-eskwela, muni ang amuang pay sa amuang hard work. So, yeah, let's go start them. Nagkurog siya. Okay na. Say hi to my vlog. Yeah. Hi. Thank you. Hi guys, how are you? Hello guys, we're back. We're good. So it's been a while since naka-vlog me dito sa school, no? Because we're on OJT na. So this time, magbalik nag-interview sa itong mga students. Because naami sa ACT gym because we will be having our recognition day. And so here's my question. Anyways, they're my best friends. Si Kat. Hello. And si Nakwa. Hi. Okay, so here's my question. How does it feel na part pa sa Dance Lister this 2023-2024? Unexpected. Unexpected ako na feel. But proud kaayo ko, syempre, kay without him and her, dili po siguro in ani ka solid ang amo ang pag-study. Diba kay sa daghan kaayong niabot namo nga mga challenges. Nag-breakdown pa sa Nag-away pa ming tulo. diba? Oh, mga away namo. So despite adto tanan na overcome namo and thankful po kayo ko sa akong parents nga gahatag og allowance. Allowance na po kay Mark Hapit na one day. Yes. So yeah, that's it. Ikaw? So nagbunga ra gid ang teamwork sa gang, sa Team Talong. Wala to, thankful. Wala sad mi nag-expect ha ngayon. Ani jud mi kasolid tanan. So naa pa tay mga kauban dira. So Team Talong din. yes, Team Talong solid gud kayo. So thankful and maka-realize na ta ba nga kanang wala gani makalabaw sa amo ang batch kay wala mi competition kundi tinabangay lang siya ba nga okay walay mabihind. Shout out to Jumaine. Yes, shout out to Jermaine, our soon. Yes, tinabangay gid mi tanan no and so thank you so much and I hope nga na-inspire mo ani na whatever happens makaya ra gid na ninyo tanan. Sa ato mga students out there nga nag-struggle sa ilang pag-eskwela, unsay mo message? Keep fighting. Maabot ra gyud og padayon. Salig niya, di magsig absent. Thank you so much. Hi, what's your name? Maria Alana, From what course ka? BIMM. BSBMM, Marketing Management. Okay. So, here's my question. Kuya mo, kasi nagpatay nila pala po. Oh my God. Basta binuang, makatubag jud ayon. Okay, so here's, how does it feel na part ka sa Dance Lister? Happy. Yes. And satisfy ang imong effort. Yeah. Yes. And thank you so much. Thank you. Yes. Thankful siya sa iyong fam. Yes, sa akong mga friends. So, unsay mo ka-message sa ato mga students out there nga nag-struggle sa ilang pag-eskwela? Laban lang. Kaya natin to. Laban lang.
Thank you so much. My followers, say hi to my kasoli. Hi! What's your name? My name is Janelle. What course ka? Same Remig, this bay. Yes, BMM. Okay, so here's my question. How does it feel na you're part of Dance Lister? Very happy, guys. Ah! Dili kay kanang actually pag first sem kay working student man jud ko then morning kanang more brag silbi ko ani siya nako ba kanang Fruit of labor. yes, that's correct. That's the correct. And so, unsay may ka-message sa ato mga kasolid nga nag-struggle sa ilang pag-eskwela? Kuaner jud guys kanang part man yun na sa life ang kanang say ano na Struggles. oh yes, struggles then Mora man gyud to gingon laban lang. Yes, laban lamang ito na. Guys and then dili ta makalimot to pray. Yes, prayer, good no? Prayer works. Grabe. Again. Prayers is the Sa? prayers are gonna mong panlaban sa exam, guys. So, laban lang. Thank you, BMM. Shout out to you mga friends. Shout out tayo sa among tawag ko sila. Shout out tayo ko sa akong baby loves. Ala, Shout out tayo ko sa akong mga friends and family there. thank you so much. So, tourism na sad. Yes, because I'm a Dora now. So, what's your name? Hi everyone, I'm Lou. Lu. Okay, what course gani ka? Isagit. BS Tourism. Way. Weh. Okay, so here's my question. How does it feel nga part ka sa dance list? I'm totally overwhelmed. Ah, Bitaw, wala ako ga-expect kay. Sige, ba tagatawa sa classroom. So, yeah. But, I'm so thankful nga na-appeal kay basin di niya ma-appeal next time kay medyo kabaw naka-down na gamay. So, but still, I'm still hoping nga ma-appeal drop ko. So, yeah. prayer lang yun. Yes, prayer. Kasi may ka message sa ato mga ka-Asianistas out there na nag-struggle sa ilahang pag-eskwela. Message mo yung Facebook. Struggle sa mga nag-struggle din ha. Life must go on, but always believe in God and pray for Him, for the guidance. That's all. Thank you. Thank you. Guys, congrats. Okay, so here, what's your name? I'm Vanessa Bas. And how does it feel na part ka sa dance list? Proud. Ay ko tanawa kasi proud. And unsa ba? Overwhelmed. Really fine. Kay kanang hard work paid off yun. Hard work pays off. Yeah, true man. And so unsay may ka message sa ato mga ka-Asianistas out there nga nag-struggle sa ilang pag-eskwela? Learn how to manage your time and always remember na kanang even though wala ka na-appeals so kanang dance list kanang sana kanang you're still good food you're doing your best and kanang proud ang imong parents nimo even though kanang dili sila showy pa and then always trust God. Always thanks God. Always good na. Thank you so much and na kay gustong i-shout out? Wala. Wala. Okay, thank you. Thank you So, what's your name? Ann. Hi. Okay, so how does it feel na you're part of the dance lister? Thankful, syempre happy. Happy. And Mga friends. solid good mo since nagsugod mo diri? Solid good guys sila. And so, unsay mo ka-message sa ato mga kako-Asianistas out there nga nag-struggle sa ilang pag-eskwela? Lang, strive hard, work hard, syempre study hard. Yeah, din. Ayaw na give up. Yeah. Thank you so much and you're all from HM, right? And unsay inyong or like na may gustong i-shout out ng mga friends? Friends. Hi sa HM 403 4038. Thank you. So, here, mga kasolid, all of these students are part of the dance listers for this year,
2023, 2024, first semester. I like your lipstick. What brand? Shopee naman ni Ate Ay, Uno. so Shopee na din. Say hi to my kasali. Hi mga kasole. What course are you, man? HMT. Ang gihapon, mga gwapa lagi na age. Eh. And so here's my question. How does it feel nga na part gani ka sa dance lister? I feel so good the other kay binakog ka ng high school ra ko nga taman ma-honor but karon college bisan pag sa akong ka-busy kay makeup artist man ko maunan pang one of my source of income while I'm studying college. So lagan sad biya ko abi na ko din ako ma-honor but pag post sa mga dance less na dapat jud ay na dapat kahig. So unsay mo message sa ato mga ka-solid supporters sa like kako-Asianistas out there nga nag-struggle sa ilang pag-eskwela? The only thing that I could say is laban lang jud sa kinabuhi bisan pag unsa ka lisod or unsa pa nga struggle sa maagian na solution always tanan basta kapit lang jud. Always pray. Prayer, good prayer. Unsa na ka nga year? First year. Ah, Yeah, okay. kasi pag kita na ko ni adto kas Medellin Paradiso taga dito biya. Yes. Okay. Yeah, say hi to your families in there. Hi to my family as a Medellin, my Monelar family, my mama especially. Hello ma, the dance na ko. This is all for you. Thank you. Hard work paid off, mother. Thank you and congrats. Congrats. You're an inspiration to many. Yeah. Hi. How are you? I'm fine, thank you. And what's your name? Julius Nasher Goodin. Yes, his name is Julius. And what course are you from? Tourism Management. Hi, mga kasolid. For me, man siya mag-face mask. Karon po kita ni mo yung face mask. Okay, so here's my question. How does it feel nga na-part ka sa dance list? Overwhelmed. Yeah. Wala ko expect nga maabot ma-part sa... Anong wa ka nag-expect? Kay, busy man sa work. Yeah. Yes, he's working also. They are from MacDo. Yeah, he's a MacDo crew. I'm so proud of you. And so, unsay may ka-message sa itong mga ka-solid supporters out there na nag-struggle sa ilang life na sige, reklamo, kapuya na, uy, kapuya, di na ako muskwela, uy, kapuya na. Just don't give up. And then, God give a time for you to be successful someday. And also, sa mga bayan ako, nga ka ng working student, don't give up. Just have time management. Mag-time management. The time management is the key. And also prayers. Anyway, congratulations and God bless you. What year na gani ka? Second year na. Year. So, 2 years. Kaya. Thank you. Good Dean, how are you? Hello, mga Suli. Okay, so here's my classmate, and I'm so proud of this girl because she's very working. Working? Hardworking. Gano'n na din ni. Charot. She's very hardworking, and yes. So I just want to ask you a question. How does it feel nga na-part ka sa dance list? First, na-shock di ko. Okay, I didn't expect ba kay nag-ranking ba ya dahan kay natagak niya. Wala di ko expect. Umega feel ako di ko ma-appeal kay ang average akong GPA kay wala di na jud ma-appeal sa two sister. Ako nga expect niya. Then pag then pag kita na ko sa result dito, oh my god, nakailak jud ko promise kay para na ko deserve kan outside. Unsay mo ma-message sa ato mga kako-Asianistas out there nga sige reklamo nga dili na sila kapoy na. Wala pa mo guys, laban lang. First kay napadjud mo sa murag kuan ba more kay ang saya turbulence kung sa airplane pa turbulence pa jud na but at the end of the day makaingon na jud mo nga ay okay hayahay na kayo. Thank you God kay naabot ko diri kung asa ko karon. Thank you so much and congratulations. Hi Chris, how are you? Dapat gwapa ko diri Gwapa ata rempe. I'm good. And humanapod guys sa akong pagka-OJT. So here, congratulations kay humala ka. So here's my question. How does it feel nga part ka sa dance list? It's a It's a Charot. Thankful ko kay na dance list ko. Nadala sa kahig. No, deserve mo. I know how hardworking you are.
Daghang kitag sleepless nights, di ba? Nya mo kuan pa ta nga kanang unsa man nato ni dili man ta maka-memorize. Unsa na to pagsulod sa kanang utok nato. No. Uy, sa to man jud, di ka katog tarong ba? Oo. Nya kanang iniga the day po siya sa exam kay magproblema ta kay nasud ba to sa atong utok? Maka-answer ba ta? Ana ba dayon? Kuan mo na siya. Thankful ta bisan kuan kanang wala na din sis nga mga classmate nato. Syempre kanang gido nato ang atong best, di ba? For kuan, ang importante guys is mo kuan ta mo graduate jud tanan walay mahabilin. Inga na ra jud, thankful lang jud ta ug unsay nakabot nato in the future, unsay makabot nato inga na. In the end, mag-abot na sa IT park. And so, unsa may ka-message sa ato mga ka-Asianistas out there nga nag-struggle sa ilang pag-eskwela? Laban lang mo guys. Kuan, layo. Hi, sir. Yes, sir. Mulupan. Goodbye, Philippines. Hello, world. Hi, sir. Say hi to my vlog. Hello, Alvera. Alvera Ocania. Mga kasolid kasolid. Yeah, among teacher sa PA. First year, second year. Very buutan. Okay, ang akong masulti ninyo guys, layo na ta. Pero, Layo na ta. No. Layo pa ta. Layo na ta. Layo na ta. layo na ta pero tara na. Welcome aboard, Charos. Bida. So, Mura daw migmulupad guys. sige na. Thank you so much. Hey guys. Unsa mga course? Marketing management. Naibayad 50. Sige go. Sige. Hala, marvel ko sa flag! Okay. What's your name? Shaimel. Say hi to my kasori. Hi, mga kasulit! So, what course are you from? Miss BAMM. Marketing management. So, how does it feel nga you're part of the dance lister? Kuan, happy kay siya kay kanang murag bayad siya sa imong hard work gani. And say may ka-message sa itong mga kasolid supporters out there nga nag-struggle silang pag-eskwela ba nga kapoy na kaayo, init pa kaayo, kapoy nag-eskwela, unsa man ni? Laban ang mo sa mga pangandoy kay one day maabot ra mo sa iyong patutunguhan. Patutunguhan. Laban lang ang po sa Ginoo salig. That's all. Thank you so much. Hi, Zara. Hi. Scripted na kaya mong vlog, grabe. So, she's my classmate. And so, here's my question. How does it feel nga part ka sa dance list 2023-2024? I don't know if dugan ako nga part sa dance list actually mga third year, but parang fulfilling siya. Dito siya kanang dito siya agwaron chares. Pero dito siya sa feeling ay kay kanang sa mga fourth year kaingon ko nga I've done it all. Chares. So yeah, laban guys. So, unsay may ka-message sa ato mga co-Asianistas out there nga nag-struggle sa ilang pag-eskwela nga sige reklamo nga inita di ko eskwela anana kapoy na kaayo. If nainitan mo guys kanang patalang gulo pay-pay niya ayaw pa siya sa studies kay ano magtuntuon man na nga pwede naman sad mag China lang. So, thank you lang. Thank you so much. And yeah, I hope guys na you're all doing your best. Kay ma-dance list man mo or dili, as long as proud mo sa imong self na yes, I did it na kana I work hard for this or like for my family para ni sa akong family, sa akong future. Dili lang mo padala sa mga struggles in life. Dili lang mo padala sa struggles in life kay ngano pagsuway ra na tanan. And so anyways, congratulations to all students out there. They're here and naa diri sa gym. And I hope nga consistent lang mo sa inyo ang pag-dance list. And yeah, congratulations and thank you so much guys for watching. And I love you all.
Alright, good afternoon, Chairperson, fellow faculties, the family members of the Dean's Listers. These are the following students who excelled in academic performances for academic year 2023-2024, first semester. These are Carosos Jumaili Marapao, Felipe Antonieto del Rosario, de los Reyes Kirstine Pierre, Nakua Giancarlo Capurana, Vivor Jamaica del Altar, Concert Melody Castellanes, Bernadette April Rose Monterona, Saren Nicole Arna, Ocania Elvira Imarola, Madaya Ariel Navarro, Catherine Grace Aguilar, Alolo Darby Joe Flores, Servidor Sabrina, Enriquez Chris Angeli Ceballos, Belita Anjanet,